5 years of Christian leadership. கடந்த 25 வருஷங்களாக கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவத்திலே இவர் இருக்கின்ற பொழுது පසුගිය අවුරුදු 25 කාලයක් තුළ ක්‍රිස්තියානි නායකත්වයේ සිටින විට I have been asked many questions. என்னிடத்தில் அநேகர் நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார்கள். බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් බොහෝ ප්‍රශ්න අසා තිබෙනවා. And one of the most common questions அப்படி கேட்டதில் ஒரு பொதுவான கேள்வி என்னவென்றால் එමෙ ඇසූ ප්‍රශ්න වලින් පොදු ප්‍රශ්නය කිමක්ද කිව්වොත් concerns the will of God. தேவ சித்தத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி. දේව කැමැත්ත පිළිබඳව ප්‍රශ්න. People have come and said, Pastor, how can I know the will of God for my life? அநேகர் வந்து கேட்கிறார்கள், பாஸ்டர், என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவ சித்தத்தை எப்படி நான் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று. බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා පාස්ටර් කෙසේද මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගන්න පුළුවන් කියලා. And sometimes people have been very spiritual. சில நேரங்களில் சில பேர் பயங்கர ஆவிக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள். සමහර අය සමහර අවස්ථාවල බොහෝ ආත්මික ලෙස සිටිනවා. Sometimes even more spiritual than Jesus himself. சில பேர் இயேசுவை விட பரிசுத்தவான்களாக இருப்பார்கள். සමහර අය යේසුස් වහන්සේට වඩා ශුද්ධවන්තව සිටිනවා. And one man came to me, ஒரு மனுஷன் என்னிடத்தில் வந்தார். එක මිනිහෙක් මාව විතර පැමිණියා and said, I want to know the will of God for my life. Can you tell me? என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்று நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு அதை சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார். මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ගැන දැනගන්න කැමතියි ඔබට ඒ කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවලු. I said, well, why don't you come to India, Sri Lanka, Bulgaria, any of the countries where I've been? அப்போ பாஸ்டர் சொன்னாராம், நான் போகிற இந்த இந்தியா, இலங்கை, பல்கேரியா போன்ற நாடுகளில் ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு வாருங்களே என்று கூப்பிட்டாராம். එතකොට මේ දේවගතිවල ප්‍රකාශ කරනවා එහෙනම් මම යනවා ඉන්දියාවට, ශ්‍රී ලංකාවට, බල්ගේරියාවට යන රටවලට එකට මහා සමගයට කියලා කිව්වලු. And for the last few years, he's still praying to discover God's will. இப்போ கடந்த சில வருஷங்களாக இன்னும் அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தருடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு. නමුත් තාමත් ඔහු පහුගිය වසර ගණනාවකට යාඥා කරගෙන යනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගන්න පිණිස. And every time we have a special speaker, someone from Hillsongs or another church, யாராவது ஒரு பெரிய ஒரு விசேஷ விருந்தினர் எங்களுடைய சபைக்கு வரும் பொழுது பெரிய பெரிய சபைகளில் இருந்து විශේෂයෙන්ම අපිට විශේෂිත වූ දේවදාසයන් ඇවිල්ලා විශේෂිත සභාවන් වලින් විශාල සභාවලින් පැමිණෙනවා සේවය කරන්න. people approach the big visiting speaker and say to them, அவர் அந்த பெரிய பாஸ்டர்மாரையும் சந்தித்து அவர்களிடம் கேட்பாராம். කියන්නේ ප්‍රධාන දේවගතිවරුන් අහුවෙලා ඔහු අහනවලු what is the will of God for my life? என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவ சித்தம் என்று உங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா? මගේ ජීවිතේ දේව කැමැත්ත පිළිබඳව ඔබට හරිය කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවලු. Sometimes we just have to act and take some positive actions. சில நேரங்களிலே நாம் இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டும். සමහර අවස්ථාවලදී අපි බහව වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. Sometimes we have to do something. சில நேரங்களில் நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். සමහර අවස්ථාවලදී අපි මොනවා හරි කරන්න අවශ්‍යයි. There are books and conferences and lectures on discovering the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்று பெரிய பெரிய சம்மேளனங்கள் வைக்கிறார்கள். நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள். බොහෝ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දැනගන්න පිණිස බොහෝ සම්මේලන පවත්වනවා. ඒ වගේම ලොකු ලොකු විශාල පොත් ලියලා තිබෙනවා. And it's presented as some mysterious thing that requires special insight. ஆகவே இந்த தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது என்பது ஒரு பயங்கர ஆவிக்குரிய ரகசியம், பயங்கர கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது. එම නිසා මේ දේව කැමැත්ත සොයාගැනීම ඉතා අමාරු දෙයක්. ඒක භයානක ආත්මික දෙයක් කියලා ලෝකයට පෙන්වන්න කරලා තිබෙනවා. And sometimes the will of God is presented like a man on a tightrope walk. ஒரு தனி கயிறை கட்டிவிட்டு அந்த கயிறு மேல நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை போல தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது காட்டப்படுகிறது. සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගැනීම ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මොනවද කිව්වොත් එහෙම තනි ලණුවක් බැඳලා ඒ ලණුව මත ගමන් කරනවා අමාරු ආකාරයේ ඒන් පෙන්වු කරලා තිබෙනවා. And so we have to walk very carefully along the rope. அந்த கயிறு மேல ரொம்ப கவனமா நடக்கணும். ඒ නිසා මේ අර ලණුව මැදේ උඩ ඇවිල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් පරිස්සමෙන් ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. In case we fall from a great height and die. சில நேரங்களில் நாங்கள் அப்படி அந்த தவறி விட்டால் இருந்து கீழே விழுந்து செத்து போயிடுவோம் என்ற ஒரு உணர்ச்சி இல்லை. සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා අපිට පය වැරදුනොත් එහෙම ඒකෙන් පල්ලෙහාට වැටලා අපි මැරිලා යනවා කියලා හැඟීමකුත් තිබෙනවා. I believe we have made it more difficult than God intends it to be. சில நேரங்களிலே தேவனுடைய காரியங்களை அவை இருப்பதை விட பயங்கர கஷ்டமாக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாங்களே. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා ඇවිල්ලා අපි හිතලා ඇවිල්ලා ඒව හරි අමාරුයි කියන අපි ලබාගෙන සිටිනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. Now I know many of you are wise. எனக்கு தெரியும் உங்களிலே அநேகருக்கு புத்தி இருக்கிறது என்று. අපි දන්නවා ඇවිල්ලා ඔබ සියලු දෙනාටම බුද්ධිය තිබෙනවා කියලා. And the students are seeking to be wise. அதுபோல மாணவர்கள் இன்னும் அதிகமான ஞானிகளாகுவதற்கு முயற்சி பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා ශිෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා තව තවත් ඇවිල්ලා ඥානවන්තයන් ලෙස මේ හැසිරෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. Do you know how to live in wisdom? உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி ஞானமுள்ளவர்களாய் வாழ்வது என்று?
සහිත ඥානවන්තයන් ලෙස ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Turn to Ephesians 5 verse 17. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் 17வது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். පෙරලගන්න එපිස පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පදයට. ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் என்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். මේනිසා නුඹලා අනුවණය නොවි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිමෙන්ද කියා තේරුම් ගන්න. Wisdom is understanding the will of God for us. ஞானம் என்பது தேவனுடைய சித்தத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அறிந்து கொள்வது. ඥානය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි ජීවිතේට දැනගන්න එක. So I want to encourage you this morning. ஆகவே இந்த காலையிலே நான் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். ඒ නිසා මේ උදෑසන මම ධෛර්යවන්ත කරන්න කැමති වෙනවා. To believe you can know God's will for your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඔබලගේ ජීවිතේට ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගන්න පුළුවන් කියලා ඔබලා දැනගන්න අවශ්‍යයි. Because I'm Irish, I'm a very simple man. இவர் ஒரு அயர்லாந்துக்காரர். ஆகவே ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன். එනි මම ඇවිල්ලා අයර්ලන්ත ජාතිකයෙක් ඒ නිසා මම සාධාරණ මිනිහෙක් වශයෙන් සිටිනවා. So I'll keep things very simple this morning. ஆகவே இந்த காலையிலே ரொம்ப சிம்பிளாக பேச போகிறார். ஆகவே தூங்காமல் உறங்காமல் முழிச்சிருந்து கேளுங்க. ඒ නිසා මම නිකන් සාධාරණ වශයෙන් යහුසුලුව කතා කරන්න එනවා. ඒ නිසා නිදා ගන්න නැතුව හොඳට හැරලා ඉඳලා මේ වචනේ අහන්න. சில பேர் தூங்குறீங்க, எங்களுக்கு தெரியுது. සමහර අය නිදේ No, I'm Irish. ஓகே. அவர் அயர்லாந்துல இருந்து வந்திருக்கிறார். ඔව් අයර්ලන්තේ ඉඳලා කැමේ සිටිනවා. Number 1. முதலாவது ප්‍රථම දේ. Knowing God's will is about the present time more than the future. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது நிகழ்காலம் சம்பந்தப்பட்டதை ஒழிய அது எதிர்காலம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. பெருசாக දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගැනීම පිළිබඳව නම් ඇය ඇවිල්ලා වර්තමානයට අදාළ වෙනවා. ඒ කවදාකවත් අනාගතයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. God's will is the present time more than the future. எதிர்காலம் சம்பந்தப்பட்டதை விட நிகழ்காலம் சம்பந்தப்பட்டது தான் தேவ சித்தம். දේව කැමැත්ත නම් අනාගතයට වඩා ඇවිල්ලා වර්තමානයේ සම්බන්ධ වෙයි. God's will is about how we live today. தேவ சித்தம் என்றால் இன்றைக்கு எப்படி வாழுகிறோம் என்பதை பொறுத்தது. දේව කැමැත්ත නම් ඇවිල්ලා අද අපි කෙසේද ජීවත් වෙන්නේ යන්නයි. Not the hope that someday something might happen. என்றைக்காவது ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் என்று பார்ப்பது தேவ சித்தம் அல்ல. නැත්තම් කවදා හරි මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා බලන එක නෙවෙයි. I find lots of Christians focusing on the future. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியே பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන් ඇවිල්ලා අනාගතය පිළිබඳව බලාගෙන සිටිනවා. They spend so much time trying to figure out their future. எதிர்காலத்தை பற்றி கண்டுபிடிப்பதற்கு தான் அவர்களுடைய காலத்தை எல்லாம் விரயம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ඔවුන් වැය කරන්න ඇවිල්ලා අනාගතය ගැන හොයාගන්න. They want answers for the future. எதிர்காலத்துக்குரிய பதில்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்தாக வேண்டும். ඔවුන්ට අනාගතය පිළිබඳව පිළිතුරු දැනගන්න අවශ්‍යයි. That it drains their passion for living for God now. அதாவது இந்த காலத்திலே ஆண்டவருக்காக வாழுவது அதனால் இல்லாமல் போகிறது. ඒ කියන්නේ අනාගතය ගැන බලාගෙන ඉන්න නිසා වර්තමානව දෙවියන් වහන්සේට කරන්න තියෙන දේවල් කරන්න බැරි වෙනවා. 1 Thessalonians chapter 4. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம். 1 தெசலோனிක 4 වෙනි පරිච්ඡේදය. Let's just read verse 3 and verse 7. 3வது 7வது வசனங்களை வாசிப்போம். 3 සහ 7 වෙනි පද කියවමු. 1 Thessalonians 3, right? Just 3 and verse 7. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් නුඹලා සුද්ධව සිටීමය. නුඹලා වෛශ්‍යාකමින් වැළකී අත්දෙන පදය. දෙවියන් වහන්සේ අප කැදෙන්නේ අපවිත්‍රකම නොව සුද්ධකමටය. நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. அந்தபடியே நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகி இருந்து தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார். God's will for us today is that we live holy lives before Him. என்று தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால் நாம் ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் අද என்பது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම අද අපි දෙවියන් වහන්සේට සුද්ධව ජීවත් වීමයි. God takes what we are doing today to shape us for the future. இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோமோ அதை எடுத்து எதிர்காலத்துக்காக ஆண்டவர் எங்களை வணங்குகிறார். ඒ කියන්නේ අද අපි කුමක්ද කරන්න ඇවිල්ලා ඒ දේ අදාළ කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අනාගතය සකසනවා. But if you're only focused on the future, then you will have this attitude. ஆனால் எதிர்காலத்தை பற்றி மாத்திரம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் இந்த இப்படிதான் இருப்பீர்கள். නමුත් අනාගතය මේ ගැන හොයන්න කියන ඇවිල්ලා වර්තමානය ගැන වැඩි හිතන්න යන්නේ නැහැ මොනවා.
we think, well, I'm just going to be half-hearted and put a little bit of effort in. பாதி உள்ளத்தை மாத்திரம் போடுவார்கள், மிச்சத்தை எல்லாம் தேவன் பாரத்திலே போட்டு விடுவார்கள். ඒ කියන්නේ භාගයයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ ඊටු ටික ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේලා පටවනවා. I don't really feel committed to what I'm doing now. நான் இப்போ செய்கிற விஷயத்தை குறித்து ரொம்ப அர்ப்பணிப்பாய் இருக்க மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම දැන් කරන කාරණාව පිළිබඳව මම ඇවිල්ලා වගකීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Because I know God has called me to a great ministry in the future. ஏனென்றால் ஆண்டவர் எதிர்காலத்தில் பெரிய ஊழியத்தை வைத்திருக்கிறார். ඒකෝ දෙවියන් වහන්සේ මට අනාගතයේ වෙන විශාල සේවයක් තියලා තියෙනවා. I'm going to be a great prophet to the nations. தேசங்களுக்கெல்லாம் பெரிய தீர்க்கதரிசியாக வரப்போகிறேன். So these little things here don't matter. அதனால இப்போ இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கணக்கெடுக்குது. ඒ නිසා මේ කුඩා කුඩා කාරණාවල මම වැඩි ගණන් ගන්න යන්නේ. That's not God's way. இது தேவனுடைய வழி அல்ல. මේක නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගය. God uses today, the now time. ஆண்டவர் இன்றைக்கு இப்பொழுது என்கிற விஷயத்தை பயன்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අද තිබෙන කාරණා තමයි උන්වහන්සේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. Because you cannot control your future. ஆகவே ஏனென்றால் உங்களால் எதிர்காலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ඒ කිව්වොත් එහෙම අපිට ඇවිල්ලා අනාගත කාලේ ඇවිල්ලා අපිට පාලනය කරගන්න බෑ ඇවිල්ලා. You do not know what will happen in the future. எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது. අනාගතේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. But you can prepare for the future God has for you. ஆனால் எதிர்காலம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து இன்று தயார்படுத்த முடியும். නමුත් අනාගතේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද තවල දෙන්නේ කියලා ඇවිල්ලා අද අපිට සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. If we prepare today. இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தினால் අද අපිව සූදානම් කරගත්තා. You must have the right attitude today. இன்றைக்கு நீங்கள் சரியான நோக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். අද හරි බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. Not sometime in the future. எதிர்காலத்தில் அல்ல. නැත්නම් අනාගතේ කවදා හරි නෙවෙයි. We must be the person of God right now. இன்றைக்கு தேவனுடைய நபராக இருக்க வேண்டும். අද දෙවියන් වහන්සේගේ පුද්ගලයෙක් ලෙස ඉන්න අවශ්‍යයි. In seeking to find the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பதில் දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත හොයාගන්න එක උත්සාහ ගන්න එක many people feel, oh, if I could be like Moses, pastor. நான் ஒரு மோசையை போல இருக்க கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்வார். ඒන පාස මට මෝසෙස් වගේ ඉන්න තිබ්බනම් කොහොමද කියලා හිතනවා. If only I could have that burning bush experience. அந்த எரிகிற முட்செடி அனுபவம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்தால் சூப்பரா இருக்குமே. අර දැල්වෙන පඳුරේ ඒ අත්දැකීම මට පැමිණෙන නියමට තියෙයි. Then I will hear God clearly speak to me and I will know His will. அப்போ கர்த்தர் என்னோட தெளிவாய் பேசி என்னை அழைப்பதை புரிந்து கொள்ளலாமே. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිව මට කතා කරලා කැදවන එක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. But look at the life of Moses. Look at the life of Moses. வாழ்க்கையை கொஞ்சம் பாருங்கள். නමුත් මෝසෙස්ගේ ජීවිතය බලන්න. He wasn't looking for a burning bush. ஏதாவது முள்செடி எரியுதா என்று பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை மோசே. එයා ඇවිල්ලා මේ මොනවද මේ පඳුර දැල්වෙනවද කියලා බලාගෙන හිටියේ නෑ මෝසෙස්. He was simply tending sheep. அவர் பாட்டுக்கு மந்தை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். ඔහු ඇවිල්ලා බැටළුව පාලනය කරගෙන සිටියා. He was faithful where God had placed him. ஆண்டவர் என்ன பொறுப்பை கொடுத்திருந்தாரோ அதற்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මොන වගකීමක්ද දීලා තිබ්බේ ඒ දේ කරගෙන හිටියා. If you are faithful to tend the sheep now, இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மந்தைகளை நீங்கள் மேய்ப்பதில் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் ඔබට දැන් දීලා දෙන වගකීම ඔබ හරියාකාරව කරගෙන හිටියා නම් then God can give you a burning bush. அப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு எரிகிற முட்செடி கொடுப்பார். එතකොට දෙවියන් වහන්සේ දැල්වෙන පඳුර ලබා දෙනවා. When we are passionate to tend the sheep, நாங்கள் மந்தைகளை மேய்ப்பதில் உண்மையாக இருந்தால் අපි ඇවිල්ලා බැටළුවන් හරියාකාරව පාලනය කරගෙන සිටියා නම් then He can show you a burning bush. அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு எரிகிற முட்செடி காட்டுவார். එතකොට අපිට දැල්වෙන පඳුර උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. But let's turn there for a second because there's something I want you to see. நான் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை காண்பிக்க போகிறேன். මම සමහරක් දේවල් ඔබට පෙන්නුම් කරන්න යන දකින්න පිණිස. Exodus chapter 3 verses 7 to 10. யாத்ராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே 7 இருந்து 10 வரை. නිග්මයාම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ ඉඳලා 10 වෙනි පදේ දක්වා. තවද ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කොට මිශ්‍රයේ වසන මාගේ සෙනගිය පීඩාව සැබෑම දුකිනි. ඔවුන්ගේ විධාන කරුවන් නිසා ඇති ඔවුන්ගේ මොර ගැසීම ඇසීමි. මක්නිසාද ඔවුන්ගේ දුක් දනිමි. එබැවින් මිශ්‍රවන්ගේ අතින් ඔවුන් නිදහස් කර ඒ රටින් පිටත් කොට යහපත් වූ විශාල වූ දේශයකට කිරිසා මීපැණි ගලා යන දේශයකට එනම් කානානිවරුන්ගේද හිත්තිවරුන්ගේද අමෝරිවරුන්ගේද පෙරිසිවරුන්ගේද හිවිවරුන්ගේද යෙබුසිවරුන්ගේද ඉඩමඩ පවුනවන්ට බැස්සෙමි.
அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டுகளை நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன். அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி கானானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெருசியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலுந்தன் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன். இப்பொழுதும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சன்னதியில் வந்து எட்டினது. எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்குதலை கண்டேன். நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்துக்கு அனுப்புவார் என்றார். දැන් බලව ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගේ මොර ගැසීම මා වෙතට පැමිණ තිබේ. මිස්රවරුන් ඔවුන්ට කරන පීඩාවන් දුටිමි. ඉතින් එන්න උඹ මාගේ සෙනගෝ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් මිස්රයෙන් පිටතට ගෙන්නපු නිසා මම පාරාව වෙතට නුඹ යවන්නේ මේ කීසේක. This is a powerful expression of the heart of God for his people. தேவனுடைய இருதயம் தன்னுடைய ஜனங்களை குறித்து எப்படி இருக்கிறது என்பதை வல்லமையாய் காட்டுகிற ஒரு வசனமாய் இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ හෘදය තමන්ගේ ජනතාව කෙසේ කෙරෙහිද තිබෙන්නේ කියන එක බලවත්ව පෙන්වන එක වචනයක්. Let these things encourage you whatever the difficulty of your circumstances. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த கஷ்டங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் போய் கொண்டிருந்தாலும் இப்போ நான் சொல்வது உங்களை தைரியப்படுத்துகிறதாய் அமையட்டும். ඒ කියන්නේ මම ඔබලගේ ඔබගේ ජීවිතයේ කුමන ආකාරයේ ප්‍රශ්න තිබුණත් දැන් කතා කරන්න යන මේ දේවල් ඔබ දැහැමියට පත් කරන්න අවශ්‍යයි. God says, I have seen my people's misery. முதலாவது ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் என் ஜனத்தின் பிரச்சனையை பார்த்தேன். අරතමේ දෙවියන් වහන්සේ කියන වෙලාව මගේ ජනතාවේ ප්‍රශ්නේ මම දැක්කා කියලා. I have heard their cry. அவர்களுடைய கூக்குரலை கேட்டேன். ඔවුන්ගේ කටහඬ මට ඇසුණා. I am concerned for them. அவர்களுடைய பிரச்சனை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன். ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නේ මම අඳුනාගත්තා. I have come down to them. அதனால் நான் அவர்களுக்காக இறங்கி வந்தேன். එම නිසා මම ඔවුන් දෙසා බැස පැමිණියා. If we were in a meeting where we heard God say this, ஆண்டவர் இப்படி பேசுவது நமக்கு கேட்டால் நல்லதுதானே? දෙවියන් වහන්සේ මෙසේ කතා කරා නම් අපිට හොඳයි නේද? we would consider it revival. Whoa! அப்படி பேசிவிட்டால் அது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் என்று சொல்லுவோம். අපි මෙහෙම කතා කරනවා අපි කරනවා මෙන්න පිවිදීමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. God has spoken. கர்த்தர் பேசிவிட்டார். ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරා. God is going to act. ஆண்டவர் கிரியை செய்ய போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න යනවා. But look at what happens. என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? කුමද්ද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? God says, I have seen all these things. நான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து விட்டேன் என்று දෙවියන් சொல்லுகிறார். වහන්සේ කියනවා මම මේ සියලු දේක්ම දැක්කා. But I'm sending you. ஆனால் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். නමුත් මම නුඹව යවනවා. And that's the challenge, isn't it? இதுதான் சவால். මේක තමයි අභියෝගය. That we respond to God's will right now. இப்போ ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு நாங்கள் பிரதி உத்தரம் செலுத்த வேண்டும். ඒ කියන්නේ දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අපි ප්‍රති උත්තර දෙන්න අවශ්‍යයි. We focus on what God wants to do in our lives now and leave the future to Him. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை பார்த்துவிட்டு நாளைய தினத்தை எதிர்காலத்தை அவர் கையிலே கொடுத்து விட வேண்டும். අද දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට මොනවද තියෙන්නේ? මේ වගකීම් සියල්ලක්ම ඉෂ්ට කරලා අනාගතය පිළිබඳව ඒක දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න අවශ්‍යයි. James says that it's good to confess your sins to one another. யாக்கோபு சொல்கிறார், எங்கள் ஒருவர் பாவங்களை அறிக்கையிடுவது நல்லது என்று. මේ යාකෝබ් කියන ඇවිල්ලා අපි එකිනෙකාගේ පාප උන්වහන්සේ වෙතට කියන එක හොඳයි කියලා. So let me confess my sin this morning. ஆகவே இன்றைக்கு பாஸ்டர் அவருடைய பாவத்தை உங்களுக்கு அறிக்கையிட போகிறார். ඒ නිසා දේවදාස ඇවිල්ලා අද උදෑසන ඇවිල්ලා ඔහුගේ පාපයෙන් ඇවිල්ලා ඔබ මැද තමන්ට යනවා. I've been challenged by God about writing a book. ஒரு புத்தகத்தை எழுத ஆண்டவர் ஒரு சவாலை கொடுத்தாராம். දෙවියන් වහන්සේගේ පොතක් ලියන්න මට අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. I've discussed all the ideas. அது என்னத்தை பற்றி எழுத வேண்டும் என்பதை எல்லாம் கலந்து ஆலோசித்து விட்டேன். ඒ කියන්නේ මේ මොනවද ලියන්න ඕන කියලා හැම දෙයක්ම සොයා බැලුවා. I've discussed with Christian authors about publishing. அந்த புத்தகத்தை எப்படி வெளியிடுவது என்று ஏற்கனவே புத்தகம் வெளியிட்டவர்களிடம் நான் கலந்து ஆலோசித்து விட்டேன். එම පොත කොහොමද එලි දක්වන්නේ කියලා ඇවිල්ලා පොත් එලි දක්වව අයගෙන් මම අනුශාසනා ලබා ගත්තා. I have the structure of the book. இப்போ அந்த புத்தகம் எந்த வடிவிலே வரப்போகிறது என்று எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணி விட்டேன். ඒ කියන්නේ කෙසේද මේ පොත ඇවිල්ලා එලි දක්වන්නේ යන්නේ කියලා ඇවිල්ලා සියලු දේම සූදානම් කරලා හමාරයි. The only bit of the process that I don't like எனக்கு பிடிக்காத அம்சம் என்னவென்றால் මට කැමතිම නැති දේ මොකද්ද කිව්වොත් is actually writing the book. அதை எழுதுவது. ඒක ලියන එක. And here's the lesson I think we all learn from this. இதிலிருந்து நாம் எல்லாருமே படித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் නමුත් என்னவென்றால் මේ තුලින් අපි සියලු දෙනාම ඉගෙන ගන්න දේ අවශ්‍ය දේ මොකද්ද කිව්වොත් We like to discuss God's will for our life. தேவனுடைய சித்தத்தை பற்றி பேசுவது, கலந்தாலோசிப்பது விருப்பம். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ගැන දැනගන්නම
தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கண்டுபிடிப்பதும் விருப்பம். දෙවියන් වහන්සේගේ සිතුවිල්ල ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත අපි හොයාගන්නත් කැමති. More than we like to actually do it. அதை செய்வதுதான் அவ்வளவு பெரிய விருப்பம் இல்லை. නමුත් ඒ ක්‍රියාවට දැමීම තමයි තරම් කැමති නැති වෙන්නේ. So be faithful now. ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் Allow God to shape අවංකව සිටින්න. Allow God to shape your future. ஆண்டவர் எதிர்காலத்தை பண்ணுவார். දෙවියන් වහන්සේ අනාගතය බලා ගන්න. Number 2. இரண்டாவது, දෙවෙනි කාරණාව Knowing God's will தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது is දෙවියන් more වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගැනීම our motive than our action. அது எங்களுடைய செயல் என்பதை விட அது எங்களுடைய குறிக்கோள். ඒ අපේ ක්‍රියාවට වැඩි ඇවිල්ලා අපේ පරමාර්ථය වෙනවා. God is concerned with the motive of our heart before our actions. எங்களுடைய உள்ளத்தின் குறிக்கோள்கள் என்ன என்பதை ஆண்டவர் பார்க்க விரும்புகிறார். செயலை விட දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන ඇවිල්ලා අපේ ක්‍රියාවට වැඩි අපේ අතුලාන්තේ පරමාර්ථය කුමක්ද කියලා දැනගන්න. Colossians 3 verse 17. கொலோசியர் 3 அதிகாரம் 17வது வசனம். කොලොස්සේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Colossians 15 වෙනි පදේ 17. 17 වෙනි පදේ 17. තවද නුඹලා වචනෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් හෝ මොකක් කරතත් සියල්ලම ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරමින් උන්වහන්සේ කර්ම කොටගෙන පියෝ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள். This is incredible truth. இது ஒரு முக்கியமான சத்தியம். මේක වැදගත් සත්‍යතාවයක්. God's will is found in whatever you do. தேவனுடைய சித்தம் என்பது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை கண்டுபிடிப்பது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් නුඹ කුමන දේ කරත් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව සොයා ගන්න එක. Whatever the circumstances of your life, உங்கள் வாழ்க்கையின் சந்தர்ப்பங்கள் எதுவாக இருக்கட்டும், ඔබේ ජීවිතය ඇවිල්ලා කුමන අවස්ථාවක් වෙච්චද? one English version says, let every detail of your life, உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சமும் ඔබේ ජීවිතය ඇවිල්ලා සෑම අවස්ථාවක්ම be done in the name of Jesus the Master. இயேசுவின் நாமத்திலே செய்யப்பட கடவுது. ඒ හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරන්න අවශ්‍යයි. So often we think it's only the spiritual things. சில நேரம் நாம் நினைக்கிறோம் இந்த ஆவிக்குரிய விஷயங்களை மாத்திரம் தான் அப்படி செய்ய வேண்டும். සමහර වෙලාවට අපි හිතන ඇවිල්ලා මේ ආත්මික දේවල් පමණයි ඒ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. As if God is only watching when we're in church. அதாவது நாங்கள் சர்ச்சில் இருக்கும்போது, சபையில் இருக்கும்போது மாத்திரம் ஆண்டவரை பார்க்கிற மாதிரி. ඒ කියන්නේ සභාව ඇතුලේ පමණක් ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේ හරියට අපිව බලනවා වගේ. But God sees the detail of our life from day to day. ஆனால் ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்க்கையின் அன்றாட காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டு வருகிறார். නමුත් එදිනදා ජීවිතේ තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ හැම දෙයක්ම සොයා බලනවා. These things describe the motives of our heart. இந்த காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்களாக அமைகின்றன. මේ කාරණාවන් ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතය ඇවිල්ලා පරමාර්ථයෙන් වශයෙන් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. Our motives are crucial in knowing the will of God. நம்முடைய குறிக்கோள்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்க வேண்டும் அன்றாடகத்துக்கு. ඒ කියන්නේ අපේ පරමාර්ථයෙන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එදිනදා ජීවිතේ සොයන පිණිස තිබිය යුතුයි. Maybe we think, oh, I'd love to be a big preacher in front of a crowd. சில நேரங்களில் நாங்கள் நினைக்கலாம் பெரிய ஒரு கூட்டத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு ஆசை எதிர்பார்க்கிறோம். සමහර වෙලාවට අපිට බලාපොරොත්තු තිබෙන්න පුළුවන් ආශාවන් තිබෙන්න පුළුවන් විශාල වූ මහත් ජනතාවකට කතා කරන්න අපි හදනවා කියලා. I'd like to be in full-time ministry serving God. தேவனுடைய ஊழியத்தை முழு நேரமாக இருந்து செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය සම්පූර්ණ කාලයම කරන්න ඕන කියලා හිතන්න පුළුවන්. But what happens when there's more criticisms than there is compliments? ஆனால் அதிகமாக உங்களை பாராட்டுவதை விட உங்களுக்கு திட்டுகள் தான் கிடைக்கின்றன என்றால் உங்கள் நிலைமை என்ன? නමුත් තමුන්ට ඇවිල්ලා ඕනවට වැඩි කියන්නේ පාරාප්තුවට වඩා හැම වෙලේම බැනුම් අහන්න වෙනවා නම් මොකද්ද තත්ත්වය වන්නේ? What do I do if that is my motive when dark days come? இந்த மாதிரியான நேரங்களிலே என்னுடைய குறிக்கோள் எப்படியாக இருக்கிறது என்பதைதான் கவனிக்க வேண்டும். මෙවන් අවස්ථාවන් වලදී අපේ පරමාර්ථයේ කිඹදු අයරමින් තිබෙනවද කියලා තමයි අපි බලන්න අවශ්‍යයි. What will sustain me when there are no crowds? When there are no crowds. ஜனங்கள் யாரும் இல்லாவிட்டால் எனக்கு என்ன விதமான பாதிப்பு எனக்கு வரும்? ඒ කියන්නේ ජනතාව කිසිම කෙනෙක් නැත්නම් මොන ආකාරයේ බලපෑමක් මට පැමිණෙයි. Any of you like fishing, catching fish? மீன் பிடிக்கிறதுக்கு இருக்காங்க. මේ මාළු වලට කැමතිද කාටද? They like to eat fish. Like to eat fish, we know that. My friend is a fisherman. என்னுடைய நண்பர், மீனவர் நண்பர் ஒருவர். මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මාළුකාරයෙක්. And he took me fishing on several occasions. அநேக சந்தர்ப்பங்களில் இவரையும் மீன் பிடிக்க கொண்டு போயிருக்கிறார். බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔහු මාළු වල මට ගෙනත් දෙනවා.
I discovered I wasn't a fisherman. அப்போதான் இவர் கண்டுபிடிச்சா இவர் மீனவரே கிடையாது. එතකොට තමයි දැනගත්ත වෙලාව මම මාළුකාරයෙක්ම නෙවෙයි කියලා. அல்லண்டவே. Because when no fish were biting, when no fish were being caught, அந்த மீன் பிடிக்கவே ஒரு மீன் இவருக்கு அகப்படாதா. ඒ කියන්නේ එක මාළුවෙක්වත් මම මොහුට අහු වෙන්නේ නැල්ලු. I lost interest. அப்ப இவருக்கு வேர்த்து போச்சா என்ன? ඒ නිසා මට එපා වෙලා ගියා වෙලාව මම මොනවද කරන්නේ වැඩක් නැහැ කියලා අතහැරලා. You see, our motive is important. It's easy to be a fisherman when the fish are jumping into the boat. The மீன் எல்லாம் தானா மாட்டிக்கிட்டே எல்லாம் போட்ல எடுத்து போடுறதா அந்த மாதிரி ஜொலியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் விருப்பம் மீன் பிடிக்க. ஒன்றும் அகப்படலைன்னா பொசுக்கு. ඒ කියන්නේ එකපාරට දැලට මාළු ගොඩක් අහුවෙලා නිකම්ම නිදහසේ බෝට් එකට යනවා බෝට් එක කැමති මාළු වලට. හැබැයි අහුන් නැත්තම් මාළු වෙන්නේ එපා වෙලා. Anyone can be a fisherman when it's easy to catch fish. மீன் பிடிக்க லேசா இருக்கும்போது எவனும் மீன்காரனாகலாம். ඒ කියන්නේ මාළු අල්ලන්න ලෙහිසි අවස්ථාවේදී ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා දීවරෙක් වෙන්න පුළුවන්. God comes and looks at our heart. ஆண்டவர் வந்து எங்க உள்ளத்தை பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපේ අතුරුන්තේ බලනවා. And says, whatever we do, நீ என்ன செய்தாலும் මොන දේ කරත් it has to be in the name of the Lord. இயேசுவின் நாமத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ඒ හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේගෙන් වෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. That does not mean being like an Old Testament prophet. அது வந்து பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசியை போல வாழ வேண்டும் என்பதல்ல. ඒ කියන්නේ පරණ කිවිසුමේ අනාගත වක්තෘවරණ වගේ එන්න ඕන කියලා නෙවෙයි. Where we run around all of Sri Lanka and say, thus saith the Lord to you. எல்லாரும் இலங்கையில எல்லா இடங்களும் ஓடி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். නැත්නම් හැමතැනම ගිහලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. In the name of the Lord means this. ஆண்டவருடைய நாமத்தில் என்றால் இதுதான் அர்த்தம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය කියලා කිව්වනම් මේක තමයි අර්ථය. We do it in dependence on God. எதை செய்தாலும் ஆண்டவரை சார்ந்திருந்து செய்வது. ඒ කියන්නේ අපි මොන දේ කරත් ඇවිල්ලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තේ දෙවියන් වහන්සේව නියෝජනය කරමින් කිරීම. We do it with His authority and affirmation. அவருடைய அதிகாரத்தாலும் அவருடைய உறுதியாலும் செய்வது. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය සහ උන්වහන්සේගේ ස්ථිරභාවයෙන් කිරීම. We do it as a follower and disciple of Jesus Christ. இயேசுவினுடைய சீஷனாக செய்வது. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක් වගේ ක්‍රියා කිරීම. God's will for our life, தேவனுடைய சித்தத்தின் வாழ்க்கைக்கு ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතයට is that we can do jobs that seem very insignificant. முக்கியம் அவ்வளவு பெரிய பெருமதி இல்லாததாய் இருக்கிற வேலைகளை செய்யலாம் நம்ம. ඒ කියන්නේ එච්චර වටිනාකමින් නැති වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. At times when nobody sees, no one sees what we do. யாருமே நாங்கள் செய்வது என்னவென்று பார்க்கிறதுக்கு கூட சந்தர்ப்பம் இல்லை. නමුත් කවුරු කාටවත් ඇවිල්ලා අපි මොනවද කරන්න කියලාවත් බලන්න උන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. But still do it with all of our heart. ஆனால் என்னுடைய முழு இதயத்தோடும் அதை செய்வது. නමුත් අපේ අතුලාන්ත හදවතින් අපි කරන්න අවශ්‍යයි. So knowing God's will, தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැන ගැනීම is about the present time more than the future. நிகழ்காலத்திலே இருக்கின்ற ஒன்று எதிர்காலத்தில் இருப்பதை விட, ඒ කියන්නේ අනාගතයට වඩා ඒ වර්තමාන කාලයේ පිහිටලා තිබෙනා උදයක්. It's about our motive before our actions. நாங்கள் செய்வதை விட எங்களுடைய நோக்கம் சம்பந்தப்பட்டது. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රියා කරනවට වඩා අපේ පරමාර්ථය සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. Our third and final point, மூன்றாவதாக තුන්වෙනි කාරණාව knowing God's will, தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දැන ගැනීම is about a person more than a place. ஒரு இடம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல, ஒரு நபர் சம்பந்தப்பட்டது. ඒක ස්ථානයක් සම්බන්ධ වෙලා නෙවෙයි ඒක පුද්ගලයෙක් කරන කොටයි තිබෙන්නේ. Christians have often seen God's will as a destination. அநேகர் நினைக்கிறார்கள் தேவனுடைய சித்தம் ஒரு இடத்தை சம்பந்தப்படுத்தி. බොහෝ දෙනෙක් හිතන ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා කියන්නේ එක ස්ථානයක් කරන කොට කියන If කියලා. only I could arrive at this point spiritually in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இந்த நிலைமைக்கு, இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து விட்டால், ඒ කියන්නේ මගේ ආත්මික ජීවිතේ මම මේ ස්ථානයට පැමිණියා. Then I will know I'm in God's will. அப்போ எனக்கு தெரியும் நான் தேவ சித்தத்தில் இருக்கிறேன். ඒ නිසා මම දන්නවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉන්නවා කියලා. Then I will be content. அப்போ நான் திருப்தியாக ඒ இருப்பேன். නිසා මම තෘප්තිමත්ව සිටිනවා. Some people have even seen God's will as a particular physical destination. சில பேர் நினைக்கிறார்கள் தேவனுடைய சித்தம் என்பது ஒரு இடம் என்று, ஒரு ஸ்தலம் என்று. සමහර අය හිතන වෙලාව දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා කියන්නේ එක ස්ථානයක් කියලා. Maybe you think if I could be somewhere else other than Sri Lanka. சில பேர் நினைக்கிறார்கள் நான் இலங்கையில இல்லாம வெளிநாட்டிலே இருந்தால் அது தேவ சித்தம். සමහර අය හිතන වෙලාව මම ලංකාවේ නැතුව මම පිටරට ජීවත් වුණා ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා. Maybe you think if I could go to England and the UK, சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஐயோ நான் இங்கிலாந்துக்கு போக கிடைச்சால். සමහර අය හිතන වෙලාව අයියෝ මට එංගලන්තයට යන්න තිබ්බනම් කියලා. that would most certainly
definitely be God's will because it's such a holy land. அது இங்கிலாந்து அவ்வளவு பரிசுத்தமான தேசம் அப்படின்னா நான் இங்கிலாந்துக்கு போக கிடைத்தால் அது தேவ சித்தம். ඒ කියන්නේ එංගලන්තය ඇවිල්ලා ඒක සුද්ධ වූ දේශයක් නිසා මට එහෙට යන්න ලැබුණා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. Or maybe if you think I go back with Gami to America. சிலர் நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் அந்த டேனியலோடு அமெரிக்காவுக்கு போக கிடைத்தால் සමහරක් හිතන ඩැනියෙල් එක මට ඇමරිකාවට යන්න තිබුණා නම් කියලා. Then I will definitely know I'm in the will of God, Pastor. அப்ப எனக்கு தெரியும் நான் நிச்சயமா தேவ சித்தத்துக்குள்ள தான் இருக்கிறேன். එහෙනම් මට දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම මම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉන්නේ කියලා. Okay, listen to me carefully. நன்றாக செவி கொடுங்கள். ප්‍රවේශමෙන් එහෙම කන් දෙන්න. People in the UK and in America, இந்த இங்கிலாந்துலயும் அமெரிக்காலயும் இருக்கிறவனுங்க එංගලන්තේ සහ ඇමරිකාවේ ඉන්නව අය also want to be somewhere else. அவங்களுக்கு வேற எங்காவது போகணும்னு ஆசை. ඒ කට්ටියට වෙන කොහෙට හරි පැනලා යන්න ඕන කියලා එක ආසාවක්. They think if I was in Sri Lanka, then I would see God move. அங்க உள்ளவன் நினைக்கிறான் ஐயோ நான் ஸ்ரீலங்கால இருக்க கிடைச்சா தேவ சித்தம் எனக்கு இருக்கு. එහෙ ඉන්න අය හිතනවා මට ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න තිබුණා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා. If only I could go to India and see the miracles. நான் இந்தியாவுக்கு போய் அங்குள்ள அற்புதங்களை பார்க்க கிடைத்தால் මම ඉන්දියාවට ගිහලා ඉන්දියාවේ තිබෙන හාස්කම් දකින්න කැමති ලැබුණා නම්. The will of God is not a place, it's a person. தேவ சித்தம் ஒரு இடம் அல்ல, அது ஒரு நபர். දේව කැමැත්ත ඇවිල්ලා එක ස්ථානයක් නෙවෙයි ඒක පුද්ගලෙක්. Romans 8 verse 28. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි. ரோமர் 8:28 මනපරම සතපුරි වසන. තවද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැදවනු ලැබුවට සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමු. அன்றையும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். God's will is about God himself. தேவனுடைய சித்தம் என்பது தேவன் சம்பந்தப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. It's about the person of God, not a place. இது தேவன் என்கின்ற நபரை பற்றினது, ஒரு இடத்தை பற்றினது அல்ல. එනම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුද්ගලයන් පිළිබඳව එනම් ස්ථානයක් සම්බන්ධව නොවේ. Why is that so in our lives? ஏன் எங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கிறது என்றால் ඇයි ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ තිබෙන්නේ කිව්වොත් Because in everything God works for our good. என்றால் நாம் செய்கின்ற எல்லாவற்றிலும் தேவன் தனக்கு நன்மைக்கேற்ற விதமாக எல்லாவற்றையும் செய்ய முயற்சிக்கிறார். ඒ කියන්නේ ඇයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ යහපතට කරගන්න උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. We are the people he has called. ஆண்டவர் அழைத்த ஜனங்கள் நாங்கள். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කැඳවුවා ජනතාව අපි. We are part of his plan. நாங்கள் அவருடைய திட்டத்தின் ஒரு பங்காக இருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ අපි පංගුකාරයන් වශයෙන් සිටිනවා. Let's be honest, brothers and sisters. சகோதர சகோதரிகளை நாங்கள் உண்மையாய் சொல்லுவோம். ඒ නිසා අපි සහෝදර සහෝදරයනි අපි අවංකව කියමු. Not everything that happens to us is good. எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லாமே நல்ல காரியங்கள் அல்ல. අපේ ජීවිතේ සිදුවෙන හැම දෙයක්ම යහපත් දේවල් නොවේ. There is pain and sadness and tragedy. எங்கள் வாழ்க்கையில வேதனைகள், வலிகள், ஆபத்துக்கள், விபத்துக்கள் உண்டு. සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ වේදනාවන් විපත් හැම දෙයක්ම තිබෙනවා වෙලා දුක. Very recently, Pastor Rick Warren from America. Rick Warren. பாஸ்டர் ரிக் வாரன் ஒருத்தர் இருக்கார் அமெரிக்காவுல. පාස්ටර් රික් වරන් කියලා ඇමරිකාවේ එක දේවදාස සිටිනවා. One of the largest churches in the UK. He's very influential throughout the world. அவர் அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய சபையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ரொம்ப உலகத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒருவர். ඔහු ලෝකේ හරි ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේ ඇමරිකාවේ විශාල සභාවල සේවය කරගෙන සිටිනවා. Only a couple of weeks ago, his 27-year-old son committed suicide. அவர் 2 வாரங்களுக்கு முன்பு அந்த பிரசித்தமான பெரிய ஊழியக்காரனுடைய 27 வயது மகன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். සති දෙකකට ප්‍රථමයෙන් අවුරුදු 27ක් වූ ඔහුගේ පුත්‍රයා සිය දිවි හානි කරගත්තා. That's not good. நல்லதல்ல. ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. But Rick Warren has come and said, in everything we know God is working. அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரர் சொல்லுகிறாராம், எல்லா காரியங்களிலும் தேவன் நல்லதை ஏற்படுத்துவார். ඒ කියන්නේ දේවදාසයන් කියන වෙලාව සෑම දෙයකින්ම මේ වෙලාව ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් දේවල් අනුමත කරනවා කියලා. Being so-called successful doesn't isolate you from problems. இந்த வெற்றிகரமான ஒருவராக இருப்பார் என்பதற்காக அவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லை என்று அல்ல. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයමත් ජීවිතයක් ජීවත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔහුගේ ජීවිතේ පරාජයක් නැහැ කියලා නෙවෙයි. In everything, God is working for your good. எல்லா காரியங்களும் தேவன் நல்லதை செய்கிறார். ඒ කියන්නේ හැම අවස්ථාවකදීම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දේවල් කරනවා. And you might say, but Pastor, you don't understand what I'm facing.
அப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க ஐயோ பாஸ்டர் உங்களுக்கு என்னுடைய பிரச்சனை தெரியாது. තොර සමහර කලර කියන අයියෝ පාස්ටර් ඔයාලට මගේ ප්‍රශ්න දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. You don't know my circumstances. என்னுடைய சூழ்நிலை உங்களுக்கு தெரியாது. මගේ ජීවිතයේ අවස්ථාවන් පිළිබඳව ඔබට දන්නේ නැහැ. And you're right, I don't. உண்மைதான், எனக்கு தெரியாது உங்க பிரச்சனைகள். ඇත්තට තමයි ඔබලා හරි කියන්නේ මට දන්නේ ඔබලාගෙන. But I do know what God says. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னு எனக்கு தெரியும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා මට දන්නවා. And God says there are no exceptions. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவரும் இதற்கு விதி விலக்கல்ல. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා හැම කෙනාටම මේක අදාළයි. There are no exclusions. யாருமே இதுல புறம்பல்ல. ඒ කියන්නේ කාටවත් ඇවිල්ලා මේ අහිමි වෙන්නේ හැම කෙනාටම පොදුයි. Even if it's things that you don't wish you'd done. Even if it's things you wish you hadn't done. நீங்க ஐயோ நான் இதை செய்திருக்க கூடாது என்று நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்களா இருந்தா ඒ කියන්නේ මේක ඔබ කරන්න හොඳ නැහැ කියලා හිතන දේවල් පවා maybe you're living with regret over past mistakes. கடந்த கால தவறுகளை நிமித்தம் நீங்கள் துக்கமாக இருந்தாலும் පසුගිය කාලේ ඇවිල්ලා අතපසු වුණ දේවල් ඇවිල්ලා ගැන දුකින් හිටියා. Maybe you think, well, I failed God, so He cannot use me. I'm not in His will. ஐயோ ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்த முடியாது, நான் தேவ சித்தத்திலே அல்ல என்று இருக்கிறேன் என்று දෙවියන් වහන්සේට මාව පාවිච්චි කරන්න බෑ. අයිතිවත වෙලා මම දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ නොවේ සිටින්නේ. But you held your Bible up earlier. முதல்ல நீங்க பைபிளை தூக்கிட்டு இருந்தீங்களே பாட்டு பாடும்போது ප්‍රථමයෙන් ඔබ බයිබලය ඔසවගෙන හිටියනේ ගීතිකාව ගායනා කරනකොට you said it's a lamp unto your feet. உங்கள் கால்களுக்கு தீபமா இருக்கிறது. ඔබ කිව්වා ඒක පාදයන්ට පහනක් වෙනවා කියලා. Do you believe that? ඔබ විශ්වාස කරනවද ඒක? Yes? Then say with me, all things. அப்ப சொல்லுங்க எல்லா காரியங்களும் මාත් එක්ක සෑම කාරණාවක්ම. சொல்லுங்க all things. எல்லா காரியங்களும் සෑම කාරණාවක්ම. all things. எல்லா காரியங்களும் සෑම දෙයක්ම. Why? ඇයි? Because you're great. என்றால் நீங்கள் பெரியவர்கள். ඒ කියන්නේ ඔබලා විශාලයි. No, it's because God is faithful. தேவன் உண்மை உள்ளவர். දෙවියන් වහන්සේ අවංක දෙවියන් වහන්සේ. We have made the will of God about us. தேவன் We've made the will of God about our circumstances, about us. எங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் வந்திருக்கிறது. අප කෙරෙහි ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පැමිණ තිබෙනවා. But the will of God is about God. ஆனால் தேவ சித்தம் என்பது தேவன் சம்பந்தப்பட்டது. නමුත් දේව කැමැත්ත කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබෙන. And that means that our failures are not final. எங்களுடைய வீழ்ச்சிகள் முடிவல்ல. ඒ කියන්නේ අපේ පරාජයන් ඇවිල්ලා අවසානය නොවේ. Can you be encouraged this morning? ஆகவே இந்த காலையில நாங்கள் தைரியமாக முடியுமா? අපිට මේ උදෑසන අපිට ධෛර්යවන්ත වෙන්න පුළුවන්ද? Even if we failed. நாங்கள் விழுந்தாலும் தோல்வி அடைந்தாலும் අපි වැටුණත් අපි පරාජය වුණා. Our failures are not final. எங்களுடைய தோல்விகள் முடிவுகள் அல்ல. අපේ පරාජයන් ඇවිල්ලා අවසානය නොවේ. Look at what God says. This is an incredible verse. நல்ல ஒரு வசனம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඉතා වැදගත් යහපත් වචනයක් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. Jeremiah chapter 32 verse 41. எரேமியா 32 அதிகாரம் යෙරමියා 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 41 වෙනි පදය. 41வது වචන. එසේය ඔවුන්ට යහපත කිරීම මම ඔවුන් කෙරේ ප්‍රීති වන්නේමි. එබැවින් මාගේ මුළු සිතින්ද මුළු ආත්මයෙන්ද මේ දේශයෙන් ඔවුන් ප්‍රීති වන්නේමි. அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி அவர்கள் மேல் சந்தோஷமாயிருந்து என் முழு இதயத்தோடும் என் முழு ஆத்மாவோடும் அவர்களை இந்த தேசத்திலே நிச்சயமாக நாட்டுவேன். Did you realize that God rejoices over your life? ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறார் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா? අපට තේරෙනවද වෙලද දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාගේ ජීවිතයන් පිළිබඳව උන්වහන්සේ සන්තෝෂ වෙනවා කියලා? Do you realize that God loves you with all His heart and all His soul? ஆண்டவர் உங்களுடைய Heart and soul. No, the whole thing. Do you realize that God loves you with all His heart and soul? ஆண்டவர் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உங்களை நேசிக்கிறார் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா? දෙවියන් වහන්සේ මුළු හදවතින්ම මුළු ආත්මයෙන්ම ඔබට ප්‍රේම කරනවා කියලා ඔබලාට තේරෙනවද? We have an expression in the UK. இங்கிலாந்திலே ஒரு விஷயத்தை சொல்வார்கள். එංගලන්තයේ එක දෙයක් කියනවා. That we should do things with all our heart and our soul. முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். අපි මුළු හෘදයෙන්ම සහ මුළු ආත්මයෙන්ම අපි වැඩ කරන්න ඕන කියලා කියනවා. That means the maximum effort possible. அப்படியானால் நாங்கள் முட்டிந்த அளவு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් ඉස්සරම්ම වූ ආකාරයට. එච්චරින් එහාට දෙයක් නැහැ. And God rejoices over your life. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳව සන්තෝෂ වෙනවා. And He loves you with the maximum effort possible, all His heart and soul. அவரும் அவருடைய முழு ஆத்மாவோடும் முழு இதயத்தோடும் உங்களை நேசிக்கிறார். ඒකවල උන්වහන්සේගේ මුළු හදවතින්ම
වහන්සේගේ මුළු ආත්මෙනුත් අපිට ප්‍රේම කරනවා. Pastor David shared a verse yesterday, Zephaniah 3:17. நேற்று பாஸ்டர் டேவிட் ஒரு அழகான வார்த்தை செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரத்திலே 17ஆம் வசனத்திலே இருந்து பேசினார். ඊයවිලා පාසා ඩේවිඩ් අපිට කතා කරා ෂෙපනියාවිලා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයෙන් ඉතින් ලස්සන දෙයක් කතා කරා. It says a very similar thing, that God rejoices over us. ஆண்டவர் எங்களை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறார் என்று. දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි සන්තෝෂයෙන් සිටිනවා කියලා කිව්වා. Now I know you Sri Lankans like to dance. இலங்கையர்களுக்கு ஆட விருப்பம் அப்படிதானே? ඒක ලංකාවේ යට නටන්න කැමති එහෙම නේද? You have some rhythm. I've seen you, Pastor Suresh. Oh yeah, I like. Little bit of rhythm. ஆடது விருப்பம் இல்லையா? A little bit of dance. நல்ல ஆட விருப்பம். You love it. It's part of your culture. அது உங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்குது. අපේ සංස්කෘතියට අයත් වූ දෙයක් ඔබ කැමති ඒකට. It's part of God's heart to rejoice over you with dancing and singing. நீங்கள் பாடி ஆடும் போது அதை குறித்து சந்தோஷப்படுவது ஆண்டவருடைய ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது. ඔබ නටලා ගායනා කරන එක ඇවිල්ලා ඒක අත්විඳින එක රස විඳින එක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. And it literally means that He spins round us. அதாவது ஆண்டவர் எங்களை சுற்றி சுற்றி நின்று பார்க்கிறாராம். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරේ වටේට ගිහිලා බලන ඇවිල්ලා අපි කොහොමද සන්තෝෂ වෙන්නේ කියලා. Maybe some of you saw it in Israel or will the next time. நீங்கள் இஸ்ரவேலுக்கு போனவங்க சில நேரம் பார்த்தீங்க, சில நேரம் எதிர்காலத்துல போறவங்க பாப்பீங்க. ඔබ ඉස්රායල් ගිය සමහර අය පිළිබඳව බැලුවා, ඒ වගේම අනාගතය යන අය පිළිබඳව බලයි. When they get dancing, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆடும்போது ඉස්රායල් ජනතාව නටනවා වගේ, and it may be something like this. සමහර විට මෙන්න මේ වගේ. Swing, and they swing. That's a very poor example for a white man. They say white men can't dance. I'm sorry. சொல்றாங்க வெள்ளக்காரங்களுக்கு ஆட தெரியாது. කියන්න බලන් ඇවිල්ලා සුද්දාක නටන. That's the title of the film, Danny, isn't it? White men can't dance. But God rejoices over us. ஆண்டவர் எங்களை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරේ සන්තෝෂමත් වෙනවා. One more verse. ஒரு வசனம். Deuteronomy 7 verse 9. உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். ද්විතීය කතාව 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. එබැවින් ඔබේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බවද උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පාත්තන්නන් සමග පරම්පරා දහසක් දක්වා යේසුමස්නම් කරුණාව පාත්තන්නා වූ විශ්වාස වූ දෙවියන් වහන්සේ බවද ஆகையால் உண்டவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மை அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையை தயவையும் காக்கிறவர்கள் தேவன் என்றும். Just close your eyes for a moment. Don't fall asleep. கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க, தூங்கிறாதீங்க. எல்லாம் சாப்பிடுங்க. ටික වෙලාවකට ඇස් වසා ගන්න නිදා ගන්න එපා. It's lunchtime soon. Hold on. நம்ம எல்லாம் சாப்பிட போறோம். ටිකින් කන්න යනවා, ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. But I want you to let those words just wash over your life. இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கைகளை கழுவட்டும். මේ වචන ඔබලාගේ ජීවිතය පිරිසිදු කරගන්න. Just almost see each of the phrases like a wave coming. சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு அலையாக வரட்டும். ඒ කියන්නේ කියපු සෑම වචනයක්ම හරියට රළමින් පැමිණෙන දෙයක්. The Lord your God is God. தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடைய தேவனாய். දෙවියන් වහන්සේ වූ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ වනවා. He is the faithful God. அவர் உண்மை உள்ள தேவன். වහන්සේ විශ්වාසනීය දෙවි කෙනෙක්. He keeps His covenant of love to 1000 generations. அவர் தன்னுடைய அன்பின் உடன்படிக்கையை 1000 தலைமுறைகளுக்கு வைத்தார். වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පනත ඇවිල්ලා වුණා, ගිවිසුම ඇවිල්ලා අවුරුදු දහස් ගණන් තබාගෙන සිටිනවා. Sometimes we make the will of God so narrow. இஸ்ரவேலிலே தேவனுடைய சித்தத்தை நாங்கள் குறுகலாக்கிக் கொள்கிறோம். සමහරක් වෙලාවට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම අපි අන්ත කර ගන්නවා. God is working in your life. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරනවා. But it's not just for you. அது உங்களுக்காக மாத்திரமல்ல. නමුත් ඒ ඔබ උදෙසා පමණක් නොවේ. God is a God who works to 1000 generations. ஆண்டவர் 1000 தலைமுறைகளுக்காக வேலை செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ දහස් ගණන් පරම්පරාවල වැඩ කරනවා. So the work of God in your life, தேவனுடைய கிரியை உங்கள் வாழ்க்கையிலே දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබගේ ජීවිතය තුළ even reaches the generations that have to come. இனி வரப்போகின்ற அந்த பரம்பரைகளையும் சாரும். ඒ එන්න යන පරම්පරාවන් උදෙසා වනවා. Up to 1000 generations. 10,000 தலைமுறைகள் வரைக்கும். ඒ කියන්නේ දසදහසක් පරම්පරාව වෙනකම්. You can open your eyes. அனுப்புறோம். දැන් ඔබලා ඇස්සරින්න.
Can you see the God that we serve? நாங்கள் ஊழியம் செய்கிற ஆண்டவரை உங்களுக்கு தெரிகிறது. ඒ කියන්නේ අපි සේවය කරන දෙවියන් වහන්සේව පේනවා. Don't make it about a place. ஒரு இடத்துக்கு அதை எல்லைப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள், கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம். එක ස්ථානයකට පමණක් ඒ සීමා කරන්න එපා. God's will in your life is about a person. ஆண்டவருடைய சித்தம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் சம்பந்தப்பட்டது, நபர் சம்பந்தப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙලෙක පුද්ගලයෙක් කරනකොට තිබෙනවා. So you can focus on the God who's working for your good. உங்களுக்காக உங்கள் நன்மைக்காக ஊழியம் செய்கிற ஆண்டவரை குறித்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். එනිසා ඔබ උදෙසා ඔබගේ යහපත උදෙසා ක්‍රියා කරනව දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. But you know the incredible thing about this God? நம்முடைய ஆண்டவரை குறித்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? අපේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව ආශ්චර්යමත් දේ කොහොමද දන්නවද? God has a will for the non-Christian. ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்படாதவர்களை குறித்தும் அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට ගැලවීම නොලබපු අය කෙරෙහිත් එක සලස්මක් තිබෙනවා. Did you know that God has purposes for those who are not yet here? இன்னும் இங்கு வராத ரட்சிக்கப்படாதவர்களை குறித்தும் அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට පරමාර්ථයක් තිබෙනවා තාම ගැලවීම නොලබපු අය උදෙසා. The promises of God are not simply for those in the church. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் சபையில் இருப்பவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු වෙන සභාවේ සිටින අයට පමණක් නොවේ. He makes those promises clear. 2 Peter chapter 3 and verse 9. 2 பேதுரு 3:9 சொல்லுகிறது. 2 පේතෘස් 3:9 කියනවා. ප්‍රමාදයයි සමහරු සලකන හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව ගැන ප්‍රමාද නොවනසේක. නමුත් සියල්ලන්ම පසුතැවිලි වෙනවාට මිස කිසිවෙක් විනාශ වුණාට උන්වහන්සේ නොකමැතිව නුඹලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසනසේක. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரை கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மை நேடிய பொறுமை உள்ளவராயிருக்கிறார். God's not slow concerning His promises. அவருடைய தீர்மானங்களை குறித்து அவர் மெதுவாக கிரியை செய்கிறவர் அல்ல, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து. දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු කෙරෙහි උන්වහන්සේ ප්‍රමාද වෙලා කටයුතු කරන දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ. God doesn't want anyone to perish. ஆண்டவர் யாருமே அழிந்து போவதை விரும்புகிறவர் அல்ல. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කිසිම කෙනෙක් විනාශ වෙනවට කැමති නැහැ. If you say, well, where do I start in finding God's will? Where do I start in finding God's will? தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறதை எங்கே தொடங்கலாம் என்று நீங்கள் சொன்னால், ඔබ කිව්වන ගේම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කොහෙන්ද පටන් ගන්නයි කොහෙන්ද කියලා කිව්වනම් I can tell you with 100% authority from Scripture. வேதத்தில் இருந்து உறுதியாக 100% உறுதியாக சொல்ல முடியும். මට 100% බයිබලයේ ආධිපත්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන්. That if you reach the lost, நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொன்னால், ඔබ ගැලවීම නොලබපු අයට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරා නම් you're in God's will. அது தேவனுடைய சித்தம் தான். ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තමයි. That's a good place to start, isn't it, man? அது ஒரு நல்ல இடம் தொடங்குவது. ඒක හොඳ ස්ථානයක් වෙලා ආරම්භය. So I hope you've been encouraged this morning. இந்த காலையிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்திருப்பார் என்று நம்புகிறேன். එනිසා මේ විදාසන විශ්වාස කරන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ධෛර්යවත් කරා කියලා. God's will concerns the present more than the future. இந்த நிகழ்காலம் சம்பந்தப்பட்டது தேவனுடைய சித்தம் எதிர்காலத்தை விட. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේට දෙවියන් වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේ කැමැත්ත තබා දෙන අනාගතයට වඩා. That means you focus on being faithful now and leave the future to Him. எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு நிகழ்காலத்தில் உள்ளவற்றை செய்ய வேண்டும். ඒ නිසා ඔබ ඇවිල්ලා වර්තමානයේට විශ්වාසනීය විතර ඇවිල්ලා අනාගතේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න අවශ්‍යයි. Knowing God's will concerns our motive. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது நம்முடைய உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගැනීම මේක අපේ හැඟීම් සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. So focus on our heart attitude before our actions. ஆகவே எங்களுடைய செயல்களை விட எங்களுடைய இருதயம் ரொம்ப முக்கியம். එහෙනම් අපේ ක්‍රියාවට වැඩිය අපේ පරමාර්ථය ඉදා වැදගත් වෙනවා. Knowing God's will as a person. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது அது ஒரு நபர். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දැනගැනීම ඇවිල්ලා එක පුද්ගලයෙක්. So focus on the God who's working for your good. ஒரு தேவன் உங்களுக்காக காரியங்களை ஆற்றுகிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Be blessed. එනිසා අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ උදෙසා දේවල් සූදානම් කර තිබෙනවා කියලා කාරණාව. Be blessed in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். Thank you.